étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? 이 기도함으로 주일 불어예배 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 불어예배 드리기 위해서 다 같이 모였습니다. 성령님께서 오늘 이 시간 함께해 주셔서 우리 찬송을 드릴 때, 또 우리가 기도를 드릴 때, 하나님 말씀 들을 때 역사해 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 사도신경으로 우리 믿음을 고백하겠습니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la corps et la vie éternelle. Amen.
est grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu la puissante, joie de toute la terre. Tu es grand à qui nous donne la victoire. Il nous est à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci parce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu es nous sur la terre et dans les cieux. Ayant purifié vos âmes par votre obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, régénérés par la parole. Vivante et permanente de l'éternel, aimez-vous ardemment les uns les autres. Oui, aimez-vous de tout votre cœur. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme un fleur de champ. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole demeure éternellement. Demeure éternellement. Et vous a été annoncé par l'Évangile, ayant purifié vos âmes par votre obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, régénérés par la parole, vivante et permanente de l'éternel, aimez-vous ardemment les uns les autres. Oui, aimez-vous de tout votre cœur. Père céleste, nous te remercions pour ce culte. Même si tous les membres ne peuvent pas se rassembler ensemble à cause de Covid, nous te remercions que quelques-uns parmi nous puissent se rassembler sur place et que les autres puissent nous suivre en ligne. Quel que soit l'endroit où nous soyons, nous t'adorons en esprit et en vérité. Reçois toute notre adoration. Le monde entier est encore dans la crise du Covid, mais grâce à toi, le vaccin est développé et on va commencer à l'utiliser à partir de cette année.
nous te demandons ta grâce afin que nous puissions conquérir cette épidémie par ce vaccin. Je prie pour le culte en français. Nous étions inquiets qu'il n'y ait pas de prédicateur après le départ de M. Tinebe. Mais je te remercie que nous puissions continuer d'écouter la prédication de M. Tinebe. Bien que c'est en forme de vidéo, parle à nous à travers cette prédication pour que nous puissions écouter cette prédication comme ta parole. Nous écoutons la parole de Dieu en vidéo, mais le culte manque de communion fraternelle. Nous allons donc faire le culte sur Zoom pour partager l'amitié entre les fidèles. Que tu nous aides pour que nous puissions restaurer la communion fraternelle. À cause du Covid, de moins en moins de gens viennent au culte. C'est pareil pour le culte en français. Que l'Esprit Saint agisse dans les cœurs pour que les fidèles puissent se souvenir du culte et viennent au culte en français. Que surtout les nouveaux arrivés au culte en français, qui ont leur premier contact avec la parole, puissent avoir la foi. Et que ceux qui croient en Jésus puissent grandir dans la foi par la nourriture spirituelle du culte. Seigneur, il y a parmi nous quelques membres qui sont malades, soit dans leur corps, soit dans leur cœur. Il y en a d'autres qui ont des familles qui souffrent de malades. Tu nous as dit que celui qui est dans la souffrance, surtout celui qui est malade, qu'il prie. Alors, nous prions pour eux, afin que tu donnes à chacun la grâce de guérison. On va écouter la parole de Dieu par la prédication de M. Tinebe. Que l'Esprit Saint soit avec nous pour que nous recevions la parole comme si tu parles ici, maintenant, devant nous. Au nom de Jésus, 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 코로나 때문에 온 성도들이 함께 모여서 예배드리지 못하지만 이렇게 소수지만 함께 모이고 또 온라인으로 예배를 지속해서 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 어떤 상황에서 우리가 예배드리든지 신령과 진정으로 예배드리게 하시고 그 예배를 우리 주님 받아주시기를 원합니다. 아직도 전 세계가 코로나 위기에 처해 있습니다. 그렇지만 하나님의 은혜로 백신이 개발되어 올해부터 주사를 맞게 되었습니다. 백신으로 코로나 위기를 극복할 수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. 지금 우리 프로 예배 공동체를 위해서 기도합니다. 디네버 목사님 떠나시고 새로운 설교자가 오지 않아 염려했는데 영상으로 설교를 듣게 되어서 감사드립니다. 영상을 통해서 듣는 설교지만 이 설교를 통해서 하나님이 말씀해 주시고 우리는 이 설교를 하나님의 말씀으로 받아 은혜를 누리게 해주시기를 원합니다. 영상 예배를 통해서 하나님의 말씀을 계속 듣지만 성도들의 교제가 부족합니다. 그래서 예배 후에 영상으로 대면해서 교제할 수 있도록 줌을 통해 예배 드리려고 합니다. 하나님 이 일에 함께해 주셔서 이 예배를 통해서 성도의 교제가 회복될 수 있게 해주시기 원합니다. 코로나 사태로 비대면 예배를 드리게 되면서 많은 분들이 예배 참석에 소극적이 되거나 불성실해지고 있습니다. 불예배 공동체도 그런 어려움이 있습니다. 성령님께서 그들의 마음을 붙잡아 주셔서 다시금 우리 예배를 기억하고 나올 수 있도록 역사해 주시기를 원합니다. 특히 불예배를 통해서 하나님 말씀을 접하게 된 새로운 영혼들이 예배를 통해 믿음을 갖게 되고 또 영적인 양식을 공급받아서 믿음이 성장하게 해주시기를 원합니다. 지금 우리 중에 몸과 마음의 병으로 어려움을 당하는 지체들이 있고 또 가족이 어려운 질병으로 어려움 당하는 지체도 있습니다. 주님은 어려움 당할 때 특히 질병으로 고통당할 때 기도하라고 했습니다. 이 시간 그분들 위해서 기도합니다. 주님이 각 사람에게
치유의 은혜를 부어주시기를 원합니다. 이제 띠네비 목사님 통해 하나님 말씀 드리려고 합니다. 영상을 통한 설교지만 성령님 함께해 주셔서 하나님이 지금 우리에게 들려주시는 말씀으로 받게 해주시기를 원합니다. 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Bonjour. 안녕하세요. Voilà, nous allons continuer de lire le livre des Actes ensemble. 사도행전 강해 설교를 계속하겠습니다. Et dans ce livre, nous voyons les œuvres de Dieu qui se manifestent d'une manière extraordinaire. 오늘 또한 하나님께서 얼마나 놀랍게 역사하시는지 함께 살펴보겠습니다. Et Dieu est encore le Dieu vivant aujourd'hui et il veut accomplir son œuvre au milieu de nous. 하나님은 오늘도 살아계시고 우리 가운데 그분의 일을 행하기를 원하십니다. C'est pourquoi nous allons prier avant de commencer. 우리 함께 기도하겠습니다. Notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans le livre des Actes des Apôtres. 아버지, 주님께서 사도행전에서 행하신 모든 일들 인하여 감사드립니다. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait ces choses, mais c'est toi. 사람이 아니라 하나님께서 하셨습니다. Et aujourd'hui, nous sommes encore devant toi pour écouter ce que tu veux dire à l'Église. 오늘 저희가 주님 앞에 서서 주님께서 교회에게 말씀하신 것을 듣겠습니다. Et nous t'offrons nos corps, nous t'offrons nos cœurs pour te servir. 주님을 섬기기 위해서 우리의 몸과 마음을 드립니다. Utilise-nous, s'il te plaît, comme tu as utilisé Paul et Barnabas. 하나님께서 바울과 바나바를 사용하신 것처럼 저희도 사용해 주시옵소서. Pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, aujourd'hui encore. 그래서 오늘도 주님의 이름이 높여지게 하여 주옵소서. Nous te remercions pour ta présence. 우리와 함께 하심을 감사드립니다. Au nom de Jésus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Nous sommes arrivés au chapitre 14 et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 사도행전 14장 8절에서 20절입니다. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les dieux, sous forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que les foules, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul la prirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils par ces paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent. Il se leva et rentra dans la ville. Nous avons vu comment l'apôtre Paul avait connu avec Barnabas des persécutions avant de venir dans cette ville de Lystre.
저희가 지난 몇 주 동안 바울과 바나바가 어떻게 고문을 받았고 어떻게 어려움이 있었는지 살펴봤고요. 이제 오늘은 루스드라라는 곳에 도착합니다. Et ils n'avaient pas fui par crainte du danger. 이 위험이 무섭기 때문에 도망가지 않았습니다. Mais ils sont partis pour pouvoir annoncer l'évangile ailleurs. 그들은 또 다른 곳에 가서 복음을 전하기를 원했었습니다. Leur but, c'était de pouvoir faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 이들의 목적은 이 아름다운 소식을 전하는 겁니다. Et quand ils voyaient qu'ils pouvaient mourir à un endroit, ils ont échappé pour pouvoir être libres d'annoncer encore l'évangile. 한 곳에서 죽음에 대한 심각한 공포가 밀려왔을 때는 그곳을 떠나서 또 다른 곳에 가서 복음을 전합니다. Et c'est ainsi qu'ils arrivent dans la ville de Lystre. 그래서 오늘 루스드라라는 곳에 도착합니다. Et là, il nous est parlé d'un homme qui était infirme, qui ne pouvait pas marcher depuis sa naissance. 여기 첫 8절에 어떤 사람이 소개되는데 이 사람은 태어나서부터 걸은 적이 없는 자입니다. Et il a écouté l'apôtre Paul prêcher l'évangile. 지금 바울의 설교를 듣고 있는데요. Il dit, il écoutait parler Paul. 기록되기를 이 사람이 그 바울이 설교하는 것을 듣거늘. Et donc, Paul, ici, comme il le faisait d'habitude, il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a parlé de Jésus-Christ. 바울은 늘 하는 대로 예수님에 대해서 이 아름다운 소식을 전하고 있습니다. Et pendant que Paul parlait, il y a l'œuvre de Dieu qui s'est faite dans le cœur de ce boiteux. 이 바울이 설교하는 중에 하나님께서 이 나오면서부터 걷지 못한 자의 마음에 만지기 시작하셨습니다. Il a su qu'il allait être guéri. 그리고 이 사람이 치료받을 것이라는 것 또한 알았습니다. Lorsque nous entendons l'évangile, Dieu ne nous promet pas de nous donner tout ce qu'on a envie d'avoir. 우리가 하나님의 음성을 들을 때 우리가 원하는 모든 것을 주시겠다고 하나님께서 말씀하지 않으십니다. C'est pas tu crois au Seigneur Jésus et tout ce que tu veux avoir, Dieu va te le donner. C'est pas ça. 그냥 단순히 당신 하나님 믿으니까 당신의 모든 계획을 다 이루어 주실 거야가 아닙니다. Mais quand on écoute l'évangile, le Saint-Esprit est capable d'agir dans le cœur. 아마 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 성령께서 우리 마음 가운데 역사하셔서 Et le Saint-Esprit a montré à cet homme que Dieu voulait le guérir. 그리고 성령께서 바울에게 보여주셨습니다. 하나님께서 이 사람을 치료하기를 원하신다. Cette pensée d'être guéri par Jésus ne venait pas de son cœur. Ça venait du Saint-Esprit. 이 치료를 해야겠다는 이 생각은 바울 스스로 생각한 것이 아니라 성령께서 알려주신 겁니다. Parce que le Saint-Esprit, il nous fait connaître la pensée de Dieu. 왜냐하면 성령은 하나님의 생각이 어떤 것인지 전해주시는 분이십니다. Et la pensée de Dieu, c'était que cet homme soit guéri à ce moment-là. 그 지금 이 순간에 하나님의 생각은 이 사람을 치료해야겠다라는 겁니다. Et de même, le Saint-Esprit a fait comprendre à Paul que cet homme allait être guéri aussi. 또한 성령께서 말씀하시기를 바울에게 내가 이 사람 반드시 치료할 거다라는 확실한 말씀입니다. Il nous a dit que Paul, il a fixé du regard cet homme qui était infirme. 9절에 보면은 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 있다고 보았습니다. Et rien qu'en regardant cet homme, Paul a compris que cet homme, il avait la foi pour être sauvé. Il croyait en Jésus-Christ. 그냥 바울은 이 사람을 그렇게 보기만 했는데 보는 순간 이 사람 마음 안에 구원받을 만한 무엇인가 있다는 것을 깨달았습니다. Il voyait que cet homme recevait l'évangile dans son cœur. Ça se voyait dans son regard. 지금 이 사람을 보는 것만으로도 이 사람이 지금 마음속으로 복음을 받아들이고 있구나라는 것이 나타났습니다. Et ça, eh bien, c'était aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui montrait à Paul ce qui se passait dans le cœur de cet homme. 또한 이 사람 마음속에 어떤 일이 일어나고 있는지 성령께서 바울에게 보여주시고 계십니다. On est incapable de savoir si quelqu'un a la foi ou pas simplement en regardant la personne.
그냥 우리가 단순히 어떤 사람 봤을 때 이 사람 믿음이 있다 없다로 판단하기가 어렵죠. Mais le Saint-Esprit est capable de faire connaître la pensée de Dieu. 하지만 성령께서는 하나님의 생각을 우리에게 알려주십니다. Et le Saint-Esprit a dit, cet homme, il a la foi, il reçoit les paroles, il reçoit l'évangile dans son cœur. 그 성령께서 말씀하셨죠. 지금 이 사람 마음 가운데 지금 복음을 받아들이고 있다. Et donc, on ne peut pas faire des règles de toutes ces choses-là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça ne se reproduit pas forcément chaque fois. 그래서 복음에는 어떤 규칙이 있거나 공식이 있는 것이 아니라 매번 하나님께서 다르게 역사하십니다. Dieu sait ce qu'il a prévu de donner à chaque personne. 한 사람 한 사람에게 무엇이 필요한지 하나님께서 아십니다. Et il est capable de faire savoir à la personne ce qu'il veut lui donner. 또한 이 사람에게 무엇이 필요한지 하나님께서 무엇을 주고 싶으신지 본인만이 아십니다. Tous les malades, tous les infirmes n'ont pas été guéris en écoutant l'évangile. 말씀을 듣는다고 해서 모든 환자들이 치료받지는 않죠. Et ce serait dangereux de faire de ceci comme quelque chose obligatoire, qui se fait chaque fois que l'évangile est annoncé. 그래서 우리가 조심해야 될 것은 마치 복음이 전해질 때는 반드시 치료가 돼야 된다는 그런 생각은 위험합니다. Ce qui est important, c'est d'écouter le Seigneur, d'écouter ce que la pensée de l'Esprit met dans notre cœur. 가장 중요한 것은 복음을 듣고 그리고 하나님의 영이 우리 가운데 임하는 겁니다. Et le but de ce miracle, c'est de glorifier Jésus-Christ. 그리고 오늘 이 기적의 목적은 하나님을 높이는 겁니다. Parce que l'apôtre Paul a commencé par prêcher l'évangile de Jésus-Christ. 왜냐하면 바울이 먼저 예수 그리스도에 관한 복음을 전했기 때문입니다. Et c'était pour montrer que c'est pas Paul qui avait un pouvoir pour guérir, mais c'était Jésus-Christ qui allait guérir cet homme. 또한 바울이 치료하는 능력이 있는 것이 아니라 예수님께서 그 능력을 갖고 계십니다. Donc le but de tout ceci, c'est de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. 이 모든 것의 목적은 예수 그리스도의 이름을 높이는 겁니다. Et donc le Saint-Esprit a poussé Paul à dire à cet homme, eh bien, d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et se mit à marcher. 10절에 보니까 지금 성령께서 바울의 입속에 지금 말을 넣는데요. 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. Et cet homme, il a obéi tout de suite à l'apôtre Paul. 이 사람은 바울이 하는 말에 곧바로 순종합니다. Et ça montre que le Saint-Esprit avait préparé son cœur, il comprenait ce que Paul lui disait. 지금 성령께서 이 사람 마음을 준비시켰다는 또 하나의 증표죠. Parce que c'était l'œuvre de Dieu. 이것 하나님의 역사입니다. Et donc, ces œuvres de Dieu-là sont vraiment merveilleuses, extraordinaires. 하나님의 역사는 정말 아름답습니다. Alors maintenant, on va parler de la réaction du peuple. 자, 그럼 저희 이 사건 앞에서 이제 백성들이 어떻게 반응했는지 잠깐 살펴보겠습니다. Et là, c'est vraiment triste. 이 반응은 조금 슬픕니다. Parce que Paul avait prêché Jésus-Christ pour montrer que c'est Jésus-Christ qui faisait la guérison. 왜냐하면 지금 바울은 예수님에 대해서 설교하고 있고 예수님께서 이 사람을 치료하셨습니다. Il avait prêché Jésus-Christ avant le miracle. 기적이 일어나기 전에 예수님에 대해서 지금 얘기하고 있습니다. Pour que toute la gloire de ce qui allait se passer revienne au Seigneur Jésus-Christ. 그래, 왜냐하면 모든 영광을 지금 주님께 돌리려고 지금 바울이 설교하고 있습니다. Mais au lieu de rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ, ces hommes, ils vont rendre la gloire à leurs idoles. 하지만 이 군중들은 하나님께 영광 돌리기보다 이 두 사람에게 또한 우상에게 지금 제물을 바치려고 합니다. Verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. 11절을 보세요. 무리가 바울이 한 일을 보고 루가오니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다. Et donc, c'est le diable qui maintenant leur fait croire que ce sont leurs idoles qui ont fait ce miracle. C'est pas Jésus. 지금 사단은요, 자기네가 섬기는 우상이 이 역사를 했다. 예수님이 아니다라고 지금 사람들에게 거짓을 집어넣습니다. Et le diable, il falsifie la vérité de Dieu. 지금 어둠은 하나님의 진리를 왜곡시키고 있습니다. Parce que c'est presque la vérité.
사실 거의 진리에 가까운데 Parce qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu sous une forme humaine pour habiter parmi les hommes. 왜냐면 어떻게 보면은 하나님이신 그분께서 사람의 형상을 입고 우리 가운데 오셨잖아요. Mais ici, il transforme un tout petit peu. Il dit, les dieux sont venus sous une forme humaine, sont descendus vers nous. 여기 이 사람들 살짝 바꿉니다. 신들이 사람의 형상을 입고 우리 가운데 왔다. Et c'est là qu'on voit qu'il faut rester fidèle à la parole de Dieu. Il ne faut rien changer. Quelquefois, en changeant juste un tout petit peu, on change tout le sens de la parole. 그래서 우리는 하나님 말씀의 1.1획도 바꾸지 않고 그대로 믿을 필요가 있습니다. Et donc, toute la gloire qui revenait au Seigneur Jésus-Christ, il va le donner à Zeus et à Hermès. 그래서 하나님께서 마땅히 받으셔야 될 그 영광을 지금 제우스와 헤르메스에게 지금 돌리려고 합니다. Et c'est là qu'on voit que si le cœur n'est pas changé, même les plus belles œuvres de Dieu, elles sont mal comprises. 그렇기 때문에 우리의 마음의 변화가 일어나지 않으면 하나님의 가장 아름다운 역사도 잘못 보게 됩니다. Normalement, ce miracle avait été fait par Dieu pour que on puisse croire en la doctrine de l'Évangile. 하나님께서 이 역사를 이루신 이유는 우리가 하나님의 가르침을 제대로 받기 위함입니다. Le but, c'était de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a fait ce miracle. 목표는 하나님께 영광 돌리기 위함이고 그래서 이 기적을 행하셨습니다. Et tout cela est détourné du but que Dieu avait prévu de faire, l'objectif que Dieu avait. 하지만 하나님께서 계획하신 것은 사단이 다 뒤바꿔서 지금 이해하고 있습니다. Et il est possible que c'est pour ça que de nos jours, il y a peut-être pas beaucoup de miracles. 그래서 어쩌면 오늘날 기적이 적은 것 같습니다. Parce que les hommes, quand ils voient les miracles, ils vont détourner le sens du miracle. 사람들은 기적을 보는 순간 기적을 왜곡시키려고 합니다. Et ça va déshonorer le Seigneur au lieu de lui apporter la gloire. 우리가 그렇게 할 때 하나님께 영광 돌리기는커녕 하나님을 모욕하는 겁니다. Et ça, c'est vrai des œuvres de Dieu. 이것은 하나님의 역사일 때 일어난 일들입니다. Elles sont mal comprises et maintenant le but de Dieu n'est pas du tout respecté. 사람들 하나님의 의도를 이해하지 못할 뿐더러 하나님께서 역사를 계획대로 역사하지 못하십니다. Mais cela arrive aussi même de la parole de Dieu. 하지만 이거는 하나님의 말씀에도 이런 왜곡되는 사건들이 있습니다. Quelquefois Dieu va parler d'une manière très claire. 하나님께서 굉장히 명확하게 말씀하시지만 Mais si le cœur n'est pas changé par Dieu, on va comprendre de travers ce que Dieu a dit. 하나님께서 먼저 우리의 마음을 만지시지 아니하시면 우리가 그 말씀을 잘못 이해합니다. Et on va faire dire à certains textes de la Bible le contraire de ce qu'ils disent. 그래서 우리가 때론 성경 읽을 때 하나님의 의도와 다르게 해석하는 경우가 있습니다. Une fois, j'ai discuté avec un homme comme ça, et il me cite un verset biblique. 한 번은 제가 어떤 분과 이야기를 나누는데 이분께서 어떤 성경 구절을 인용하셨습니다. Et ce verset biblique, il disait exactement le contraire de ce que le monsieur me disait. 근데 그분이 하시는 그 말씀은 하나님의 말씀과 정반대의 이야기입니다. Mais il voulait s'appuyer sur ce verset-là pour me dire qu'il avait raison. 근데 그분은 그 말씀을 지금 등에 업고 본인이 옳다고 지금 주장합니다. Et c'est pour ça que ce soit les œuvres de Dieu, que ce soit la parole de Dieu, si le cœur n'est pas changé, tout ça est falsifié par les hommes. 그렇기 때문에 우리의 마음 가운데 변화가 일어나지 않으면 사람들은 말씀을 잘못 이해합니다. Et au lieu de glorifier le Seigneur Jésus-Christ, ça va servir à des actions abominables aux yeux de Dieu. 그래서 하나님께 영광 돌리기는커녕 하나님의 이름을 망령되이 하게 됩니다. Parce que ça va pousser à adorer des idoles, et ça, Dieu ne le supporte pas. 우리가 잘못 이해하면 거꾸로 우상 숭배가 되기 때문에 하나님께서 이것은 용납하지 않으십니다. Parce que si le cœur n'est pas changé, l'homme va utiliser ce que Dieu fait pour satisfaire ses désirs charnels. 우리의 마음에 먼저 변화가 일어나지 않으면
사람들은 우리를 속여서 사람이 했다라고 이야기합니다. Et ils veulent faire des sacrifices, ils veulent faire toute une grande fête pour ça, pour que maintenant on adore leurs idoles. 그 사람들은 이제 우리가 했으니까 기뻐하고 축제를 열고 우상을 섬기게 됩니다. Le but c'est quoi? C'est que on puisse dire ah ben voilà Zeus et Hermès ils nous ont visités, ils ont fait des choses extraordinaires. Comme ça la ville va devenir célèbre. 이 사람들의 목적이 무엇입니까? 아, 제우스와 헤르메스가 와서 역사했다. 그리고 이 도시가 유명해지지 않겠습니까? Et comme ça, il y aura des foules qui vont venir là pour rendre un culte, et ça va faire tourner le commerce, et ils vont devenir très célèbres. Et donc, c'est pour leur gloire qu'ils font tout ça. 그럼 수많은 사람들이 이 도시로 몰려들 테고 경제가 더 좋아지겠고 이 사람들 인기가 높아질 겁니다. Alors que ce miracle, c'est qui l'a fait? C'est Jésus. 하지만 이 기적 누가 했습니까? 주님이 하셨습니다. Et Jésus, aucune gloire, rien du tout. 근데 주님께 영광 돌리지는 않고 있죠. C'est comme s'il n'avait rien fait. 마치 주님께서 아무것도 안 하신 것처럼. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de miracles. 어쩌면 그래서 오늘날 기적이 적지 않을까 싶습니다. Parce que Dieu ne veut pas qu'on salisse avec ses œuvres, qu'on aille rendre un culte à des idoles. 하나님께서는 그분이 행하신 일에 대해서 우리가 그 이름을 더럽히고 우상 숭배하는 것을 용납하지 않으십니다. Alors maintenant, on va voir la réaction des apôtres. 그럼 제자들의 반응은 어떨까요? Quand ils ont compris ce qui se passait, 지금 무슨 일이 일어났는지 이 제자들이 파악했을 때 ils étaient effrayés, 굉장히 두려웠고 ils étaient tristes. 슬펐어요. Ils ont voulu montrer que c'était pas du tout ce que Dieu voulait. 이것은 하나님의 뜻과 정반대의 일이고 Ils ont voulu défendre la gloire de Dieu. 그래서 하나님께 영광을 돌리려고 지금 노력합니다. Ils ont voulu défendre l'honneur de Jésus-Christ. 하나님의 이름을 명예롭게 하려고 하고 Et ils ont voulu montrer que ça leur faisait vraiment pas du tout plaisir ce qu'il était en train de faire. 특히 이 사람들의 일로 인해서 지금 바울과 바나바가 전혀 기뻐하지 않다라고 지금 보여줍니다. Ils déchirèrent leurs vêtements, c'est un signe de deuil, un signe de grande souffrance. 지금 이 두 사람이 지금 옷을 찢었다고 써 있는데 옷을 찢는다는 것은 굉장히 큰 슬픔을 뜻합니다. Et donc ils ont dit mais nous aussi nous sommes que des hommes. 그리고 이야기합니다. 우리도 사람이다. De la même nature que vous. 당신들처럼 우리도 사람이다. Et ils vont dire mais il faut adorer seulement Dieu, lui seul. 우리는 오로지 하나님 한 분께만 경배드려야 된다. Et Dieu, c'est-à-dire le créateur de tout ce qui a été fait. 하나님은 이 천지 만물을 창조하신 분이시다. C'est lui seul qui doit recevoir la gloire. 오직 그분만 영광 받으셔야 된다. Et personne d'autre. 사람에게는 영광 돌리면 안 된다. On n'adore pas des idoles, on adore seulement Dieu. 우리는 우상 숭배하지 않고 오직 하나님께만 경배드린다. Et c'est Dieu qui seul mérite la gloire pour toutes ses œuvres. 그리고 오직 하나님 한 분만 높임 받기에 합당하시다. C'est lui qui a créé le monde, 그분이 삼라만상 창조하셨고 c'est lui qui prend soin de ce monde, 그분이 이 세상을 다스리시고 c'est lui qui donne la nourriture, la pluie, 그분이 우리에게 음식과 비를 주시고 et c'est lui qui met la joie dans le cœur des êtres humains. 사람 마음 가운데 기쁨도 주신다. Ça, ce sont des œuvres que Dieu fait régulièrement. 이런 일들을 하나님께서 매일 하시는 겁니다. Mais quand on voit que maintenant toute la gloire de cela est donnée à des idoles, on comprend que quelque part Dieu, il arrête de manifester sa bonté. 그래서 우리는 이해가 되죠. 만약에 이런 기적을 행했는데 모든 영광이 우상에게 가면은 하나님께서는 기적을 행하고 싶지 않으실 겁니다. Quelquefois on va dire mais si Dieu existe, mais pourquoi il permet des sécheresses, pourquoi il permet des famines, pourquoi il permet des choses horribles? 그래서 우리는 이런 얘기 많이 하죠. 아니 정말 하나님 살아계시다면 왜 이런 기근이 있고 왜 사람들이 굶어 죽는가? Mais ce n'est pas Dieu qui fait des choses horribles. 근데 이런 일은 하나님께서 하신 일이 아니에요. Dieu n'a fait que du bien, 하나님은 선만 베푸셨어요. comme il a fait cette guérison, 이 문을 칠하신 것처럼 et comme tous ces bienfaits qu'il accorde aux hommes tous les jours. 또한 날마다 우리 삶 가운데 축복을 내리시는 것처럼 선만 행하시는 분이십니다. Mais ce sont les hommes qui font des choses abominables, 하지만 악은 사람이 행한 겁니다. parce qu'ils ne rendent aucune gloire au Créateur, 왜냐하면 사람은 창조자에게 영광 돌리지 않고 mais ils vont servir leurs idoles. 우상을 섬기기 때문에 Et ils vont donner l'honneur aux idoles pour ce que Dieu a fait. 하나님께서 행하신 그 영광을 우상에게 돌립니다.
Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est insupportable. 이것은 용납이 되지 않는 일입니다. Et c'est ce que les apôtres vont expliquer ici. 그리고 지금 본문에서 제자들이 설명하고 있습니다. Et pour montrer qu'il faut se détourner complètement de la sagesse humaine pour comprendre les œuvres de Dieu. 하나님의 역사를 알려면 사람의 지혜가 필요하지 않습니다. Et il faut accepter de se soumettre à Dieu pour le servir lui seul. 그리고 우리가 하나님 앞에 엎드려서 하나님 한 분만 섬겨야 됩니다. Et la fin de cette histoire, elle est dramatique, puisque on voit qu'il y a des gens qui vont venir, maintenant d'ailleurs, et qui vont s'attaquer aux apôtres. 근데 이 이야기의 결론은 비극입니다. 왜냐하면 다른 곳에 있는 사람들이 와서 이 예수님의 제자들을 공격합니다. Au verset 19, puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. 19절을 보세요. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고. Et c'est là qu'on voit que le cœur de l'homme, il est vraiment perdu. 이 말씀을 보면은 사람의 마음은 참 악하다는 것을 알 수 있습니다. Ils étaient prêts à faire de Paul et de Barnabas des dieux. 지금 사람들은 바울과 바나바를 신격화시키려고 하고 있고 Ils voulaient les glorifier. 그들에게 영광을 돌리려고 하고 Ils voulaient leur offrir des sacrifices. 제물도 바치려고 합니다. Et voilà que d'autres personnes viennent, et ils viennent pour les lapider, pour les tuer, et ils se joignent à eux, ils applaudissent. 근데 지금 다른 지역에서 사람들이 와서 제자들을 지금 대응하는데 이 사람들이 동참해서 돌로 쳐 죽였습니다. On voit que ici, tout le monde laisse lapider l'apôtre Paul, qui vient de faire ce miracle. 지금 바울이 기적을 행했음에도 불구하고 사람들은 바울을 돌로 쳐 죽입니다. Et voilà comment se termine cette histoire. 이 이야기의 결론입니다. Non seulement Dieu ne reçoit pas la gloire, 하나님은 영광도 받지 못하시고 Jésus-Christ ne reçoit aucune gloire pour ce miracle qu'il a fait, 예수님께서 행하신 기적에 대해서 어떤 영광도 돌려지지 않고 mais les serviteurs de Jésus-Christ sont bien morts. 또한 예수님이 섬기는 자들이 죽임을 당합니다. Voilà la réaction de l'homme aux œuvres de Dieu. 하나님의 역사 앞에 사람들이 행한 행동입니다. Et c'est là que nous devons nous placer devant le Seigneur pour voir comment nous réagissons, nous, à toutes les marques de bonté que nous avons reçues du Seigneur. 그래서 우리 날마다 하나님 앞에 나아가서 하나님께서 우리에게 선함을 행하실 때 우리가 어떻게 행동해야 되는지 여쭤봐야 됩니다. Et nous avons besoin que Dieu change vraiment notre cœur, 그래서 진실로 하나님께서 우리의 마음을 바꾸셔야 됩니다. pour que nous puissions être reconnaissants envers lui, 그래서 우리가 하나님을 인정할 수 있어야 됩니다. pour que nous puissions lui rendre la gloire, 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. et que nous détournions pas la gloire qui revient à Dieu pour la donner à quelqu'un d'autre. 그 하나님께 마땅히 가야 할 영광을 사람에게 돌리면 안 됩니다. C'est pour ça que Jésus est venu. 그래서 주님께서 오셨습니다. C'est pour changer l'intérieur de notre cœur, 우리의 마음을 만지시기 위해서 pour que nous puissions être capables de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. 하나님께 영광을 돌리기 위해서 오셨습니다. Et lorsque nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, c'est là que nous sommes heureux. 하나님께서 행하신 일을 보고 우리가 영광 돌릴 때 우리 안에 진정한 기쁨이 있습니다. Parce que nous avons été créés pour ça. 왜냐하면 우리는 그 일을 위해서 창조된 자들이죠. Nous avons été créés pour rendre gloire à notre Créateur 우리의 창조주께 영광 돌리기 위해서 우리는 창조받은 자입니다. et pour lui donner tout l'honneur, toute la louange. 하나님께 경배드리고 찬양드리기 위해서 창조됐습니다. Et c'est là que, je crois que c'est Moïse qui écrit dans un psaume, il est bon de célébrer l'Éternel. Il est bon pour nous de rendre la gloire au Seigneur. 아마 모세가 시편에 이런 말씀을 썼죠. 우리가 하나님을 경배하는 것이 선하다. Mais nous devons aussi nous repentir parce que nous sommes de la même nature que ces gens-là. 우리는 이 사람들과 다를 것이 없기 때문에 우리도 회개해야 됩니다. Et bien souvent, quand Dieu fait quelque chose, nous prenons la gloire pour nous-mêmes. 또한 하나님께서 행하신 일들을 우리에게 영광 돌릴 때가 있어요. Ou nous donnons la gloire à quelqu'un d'autre. 아니요, 다른 사람이 줄 때가 있습니다. Et on ne remercie pas le Seigneur. 그 하나님께 감사하다는 표현도 안 하죠.
Il y a cette histoire dans l'évangile aussi, il y avait 10 lépreux et les 10 ont été guéris. 또 복음서에 이런 얘기가 있습니다. 10명의 문둥병자들이 있었는데 다 치료받았습니다. Et il y a un seul qui est venu remercier le Seigneur Jésus. 근데 오직 한 명만 예수님께 와서 감사하다고 표현했습니다. Et Jésus a dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? 그리고 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. 내가 10명을 치료하지 않았냐? Comment se fait-il qu'il y a un seul qui est venu me remercier? 근데 어떻게 한 명이 와서 고맙다고 말하지? Et ça nous montre l'état de notre cœur. 이것이 우리의 마음 상태입니다. Nous sommes idolâtres. 우리는 이 안에 우상이 있습니다. Et nous donnons beaucoup plus facilement la gloire à la créature qu'au créateur. 우리는 창조물에게 영광 돌리는 것이 창조자에게 돌리는 것보다 더 쉽습니다. Et ça, c'est très grave. 이것은 심각한 겁니다. Et c'est pour ça que nous devons être purifiés par le Seigneur Jésus-Christ. 그래서 우리는 예수님의 보혈의 피로 정결케 돼야 하고 Nous devons nous repentir de ces péchés qui sont très graves 심각한 이 죄들을 회개해야 되고 et nous donner au Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre la gloire. 그리고 하나님께 영광 돌려야 됩니다. Et nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Notre Père, nous te remercions pour ce texte de ta parole qui nous éclaire. 아버지, 오늘 이 본문 말씀 또한 우리 이 말씀을 통해서 우리에게 하고자 하는 그 말씀을 인하여 감사드립니다. C'est toi qui connais chacune de nos vies. 하나님께서 우리 각자의 삶을 너무나 잘 아십니다. Et tu vois combien de fois nous aussi nous avons donné la gloire à la créature au lieu du Créateur. 그리고 우리 또한 얼마나 여러 번 창조자보다 창조물의 영광을 돌렸는지 모릅니다. Tu sais combien de fois nous avons pris la gloire pour nous-mêmes, 얼마나 여러 번 우리 스스로 영광을 받았는지도 모릅니다. alors que nous aurions dû glorifier le Seigneur Jésus-Christ. 우리가 하나님께 영광을 돌리지 않았습니다. Nous avons donné la gloire à des êtres humains, 우리가 사람에게 영광 돌렸습니다. au lieu de la donner au Seigneur Jésus-Christ. 하나님을 높이지 않았습니다. Seigneur, nous sommes vraiment, nous t'avons offensé. 하나님, 우리는 죄를 졌습니다. Nous te demandons pardon. 그래서 하나님의 용서를 구합니다. Et nous te demandons de purifier nos cœurs par le sang de Jésus. 그 십자가의 보혈의 피로 우리의 마음을 정결케 하여 주옵소서. Et de mettre en nous une vraie reconnaissance. 우리가 온 마음을 다해 하나님을 보게 하여 주옵소서. Nous t'offrons nos cœurs 우리의 마음을 드립니다. pour t'honorer, 하나님께 영광 돌리기 원합니다. pour être reconnaissant vers toi. 하나님을 모시기를 원합니다. Au nom de Jésus. Amen. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수님 이름으로 기도합니다. Tu suis le bon berger, tu connais mes brebis, tu marches devant elles, alors elles me suivent, et quand je les appelle, elles entendent ma voix, mais elles ne suivront pas la voix des voleurs. Entends-tu la voix du bon berger? L'entends-tu car il veut te sauver? Lui seul a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi.
Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Prends-moi que je sois à toi. Que tout mon être soit vivant pour toi. Sois seule ma vie, ma subsistance, ma raison de vivre ici-bas. Ma seule force pour pouvoir marcher et persévérer. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Ainsi que tu t'es donné. Entièrement, je veux me donner et non me complaire en moi-même, mais perdre ma vie pour jamais et accomplir ta volonté pour l'éternité. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Je veux être ton serviteur. Je veux être son serviteur. 다 같이 주님 가르치신 기도 함께 하겠습니다. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 아멘. 같이 기도합니다. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님께 예배드리고 흩어지는 성도들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.